초대교회의 메시지는 한 가지였습니다. El mensaje de la iglesia primitiva era uno, 예수가 그리스도다. que Jesús es el Cristo. 교회에 가도 예수가 그리스도다. Y hacia las iglesias, Jesús es el Cristo. 또 집에서 현장에 있어도 예수가 그리스도다. Y también en el campo, también estando en las casas, Jesús es el Cristo. 초대교회에서 계속해서 예수가 그리스도라고 증거하는 이유는 한 가지입니다. La razón por la que la iglesia primitiva seguía compartiendo que Jesús es el Cristo era uno. 예수가 그리스도라고 하는 믿음이 사람에게 없으면 결국에는 사람에게 무너지게 되어 있습니다. Porque si las personas no pueden tener la fe que Jesús es el Cristo, al final caen ante Satanás. 예수가 그리스도라는 이 믿음이 없으면 결국에는 죄에게 무너지게 되어 있습니다. Y si no tienen la fe que Jesús es el Cristo, caen ante el pecado. 결국 하나님 함께하는 축복 다 뺏기게 되어 있습니다. Y también pierden todas las bendiciones de estar junto con Dios. 그 믿음을 가지게 하려면 어떻게 해야 됩니까? Y si queremos tener esta fe, ¿qué es lo que hay que hacer? 로마서 10장을 보겠습니다. Veremos Romanos 10. 로마서 10장 17절을 보겠습니다. Si nosotros miramos Romanos 10, 17. 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암아니라. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. 한국어 성경에 그리스도의 말씀으로 말미암는다. Entonces en otras versiones nos dice por la palabra de Cristo. 근데 우리 스페니시 성경에는 하나님의 말씀으로 말미암는다. En Reina Valera 1960 nos dice que es por la palabra de Dios. 영어 성경과 한국어 성경에는 그리스도의 말씀으로 말미암는다 이렇게 되어 있습니다. O digamos en inglés o en coreano nos dice la palabra de Cristo. 제가 보니까 스페니시 성경이랑 다른 게 굉장히 많이 있어요. En fin, yo veo que hay muchas diferencias con nuestra Biblia y la Biblia en español. 물론 하나님의 말씀이 그리스도입니다. Y claro que la palabra de Dios es Cristo. 그리스도를 들을 때에 사람에게 믿음이 생깁니다. Cuando escuchamos de Cristo, entonces surge la fe en nosotros. 예수가 그리스도라는 이 말씀이 계속해서 우리에게 선포될 때 우리 안에 성령이 역사하셔요. Y cuando nos es proclamada la palabra que Jesús es de Cristo, constantemente el Espíritu Santo obra dentro de nosotros. 예수가 그리스도라는 이 말씀이 계속 들을 때 나도 모르게 우리 속에 믿음이 생기기 시작합니다. Y cuando escuchamos constantemente la palabra que Jesús es de Cristo, empieza a surgir la fe. 한 번 들으면 이해할 수 있습니다. Como una vez que lo escuchemos lo podemos entender. 한 번 들어도 알 수 있습니다. Uno lo puede saber escuchándolo una vez. 아는 것과 믿음이 생긴 것은 차이가 있다. Pero hay una diferencia entre el saber y el tener fe. 진짜로 아는 것과 아는 것도 차이가 있지만 Y entonces claro que el saber verdaderamente y el saber también tienen una diferencia. 진짜로 알아도 믿지 않는 사람들이 많단 말이에요. Pero hay personas que verdaderamente lo saben pero no creen. 근데 계속해서 예수가 그리스도, 예수를 그리스도로 믿지 않으면 안 되는 이유를 말씀을 통해서 들으면 그때 우리의 신령이 깨지기 시작하고 우리에게 성령이 역사하기 시작합니다. Pero si a través de la palabra de Dios nosotros escuchamos por qué es que hay que creer que Jesús es de Cristo, cómo es que Jesús es de Cristo, entonces hay un rompimiento dentro de nosotros y empieza a surgir esta fe. 말씀 운동의 목적이 뭐냐? Entonces, ¿cuál es el objetivo del movimiento de la palabra? 성경의 목적과 똑같습니다. Es lo mismo que el objetivo de la Biblia. 예수님이 그리스도라고 하는 것을 믿게 만드는 게 말씀 운동의 목적입니다. El hacer que creamos que Jesús es de Cristo, esto es el movimiento de la palabra también, el objetivo. 이 믿음만 가지면 모든 문제 끝나기 때문에 Porque si tenemos esta fe, todos los problemas terminan. 그래서 초대교회는 이 메시지만 했다. Por eso es que la iglesia primitiva solo dio este mensaje. 무엇을 가지고 이 메시지를 했냐? ¿Y con qué dio este mensaje? 성경 전체를 가지고 하는 겁니다. A través de toda la Biblia lo dio. 여러분 성경을 가지고 다른 이야기하면 안 됩니다. No debemos de hablar de otra cosa con la Biblia. 아브라함 이야기하면 안 됩니다. No debemos de hablar de Abraham, 아브라함이 가졌던 믿음의 내용을 이야기해요. sino el contenido de la fe que poseía Abraham. 아브라함이 가졌던 믿음의 내용이 뭐냐? 예수가 그리스도라는 거예요. ¿Y cuál es el contenido de la fe que tenía Abraham? Es que Jesús es el Cristo. 아담을 가지고 예수가 그리스도라는 이 믿음을 이야기해야 됩니다. Hablando de Adán, hablar de la fe de Jesús el Cristo. 아담이 왜 실패했냐? ¿Por qué Adán fracasó? 언약 모셨기 때문에 그렇다. Porque ha perdido el pacto. 언약이 뭐냐? ¿Y qué es el pacto? 아담에게는 창세기 2장 17절이죠. Para Adán era Génesis 2:17. 우리에게 언약이 뭐냐? Y para nosotros el pacto es 예수가 그리스도라는 거예요. que Jesús es el Cristo. 그러니까 아담을 이야기하는 게 아니고 언약, 그 예수가 그리스도라는 이 믿음에 대해서 이야기를 해야 됩니다. No hablar simplemente de Adán, sino hablar del pacto, el hecho que Jesús es el Cristo y esta fe. 이거 성경 전체를 가지고 이야기해야 됩니다. Y hay que hablar de esto con toda la Biblia. 사실 그 눈을 가지고 성경을 보기 시작하면 눈이 열리기 시작합니다. La verdad es que si empezamos a ver la Biblia con estos ojos, entonces empiezan a abrir también. 가인과 아벨을 설명을 할 때에도 Cuando explicamos a Caín y Abel, 종교적으로 설명할 수가 있어요. uno lo puede explicar religiosamente, 율법적으로 설명할 수가 lo 있어요. puede explicar de acuerdo a la ley. 하지만
예수를 그리스도로 믿는 믿음의 각도에서 설명할 수가 있다. pero lo podemos explicar desde la fe de Jesús el Cristo. 우리가 무슨 눈을 가져야 되냐? ¿Qué ojos tenemos que tener para ver esto? 성경 전체를 가지고 예수가 그리스도라는 이 복음을 증거할 수 있도록 문이 열려야 돼요. Tenemos que abrir nuestros ojos para poder predicar a través de toda la Biblia que Jesús es el Cristo. 성경을 새롭게 봐야 됩니다. Tenemos que ver la Biblia nuevamente. 모든 성경을 가지고 예수가 그리스도라는 이 복음 증거하는 눈으로 바뀌어버려요. Y nuestros ojos, nuestro punto de vista debe de cambiar para que podamos hablar de Jesús el Cristo, testificar de Él a través de toda la Biblia. 그래서 한 가지 본문만 가지고 아니고 성경 전체를 가지고 사실은 예수가 그리스도라고 증거할 수 있습니다. Por eso es que no solo con un par de versículos, sino que con todos los versículos de la Biblia nosotros podemos predicar que Jesús es el Cristo. 우리에게 간단한 복음 하나를 주신 게 아니고 No es que nos dio una Biblia, un evangelio simple, 풍성한 복음을 66권 책을 통해서 이 성경책을 통해서 우리에게 주셨다는 거예요. sino nos dio a través de los 66 libros de la Biblia un evangelio abundante. 각각 풍성한 내용과 깊이를 가지고 있습니다. Y entonces cada una de esas cosas tiene un contenido y verdaderamente una profundidad grande. 그래서 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도를 증거하면 사람이 계속해서 깊고 넓고 높게 그리스도를 알게 되고요. Por eso es que si constantemente compartimos entonces de una forma abundante de Jesús el Cristo de la Biblia, entonces nosotros disfrutamos más de esta profundidad, longitud, anchura y altura. 모든 것을 뛰어넘을 수 있을 만큼 최고의 믿음이 그 성경 전체를 통해 생기게 돼 있다. Y entonces también podemos empezar a tener la fe de poder trascender sobre todas las cosas a través de esta Biblia. 말씀 운동을 실제로 할 수 있도록 돕기 위해서 저희들이 교재를 만들었습니다. Por eso es que hicimos un material para poder ayudar a hacer el movimiento de la palabra fácilmente. 특별히 평신도들이나 또 이 우리 어린 중고등학생들, 초등학생들 예수를 그리스도라고 쉽게 설명하기가 어렵거든요. Y especialmente, tal vez para algunos creyentes, especialmente los estudiantes de secundaria, de primaria o gente que tal vez no conoce tanto, les podría ser difícil explicar a Jesús como el Cristo solos. 이 안에 있는 내용들을 어린이들도 쉽게 설명할 수 있도록 만들고 있고요. Y entonces este contenido está siendo redactado para que incluso los niños puedan hablarlo fácilmente, 청소년들이 쉽게 이해할 수 있도록 만들고 para que los jóvenes lo puedan comprender fácilmente. 각 연령별로 이렇게 준비를 하고 있습니다. Nos estamos preparando en cada grupo de edad. 중요한 건 정말로 예수를 그리스도를 믿는 사람이 현장에서 예수를 그리스도라고 말씀 운동을 펼쳐야 되는데 Lo importante es que las personas que creen que Jesús es el Cristo deben de desarrollar el movimiento de la palabra. 평신도는 좀 한계가 있습니다. Pero digamos hay un límite que pueden tener los creyentes. 깊이 있게 성경 공부를 하지 않았고 No han estudiado la Biblia a profundidad. 신학적인 내용을 잘 모르는 부분들이 있기 때문에 실수할 수가 있고 Y hay puntos en donde no han estudiado teología, por lo que se pueden equivocar. 그런데 빨리 현장은 이 복음을 전해야 되는 현장이기 때문에 그분들에게 도움 주기 위해서 교재를 만드는 거예요. Sin embargo, rápidamente hay que salvar al campo, hay que ayudar al campo, por lo que se hizo este material para poder ayudar a esta gente. 지금 총 33강으로 되어 있습니다. Ahora tenemos 33 lecciones. 33강 중에 19강은 주제별로 묶어서 예수가 그리스도 되심을 증거하고 있고요. Y de esas 33, 19 están compartiendo a Jesús como el Cristo en base a temas. 20강부터 33강까지는 구약 성경의 본문을 통해서 예수가 그리스도 되심을 증거하고 있습니다. Desde la lección 20 hasta la 33 está testificando que Jesús es el Cristo en base a temas en el Antiguo Testamento. 이번 이 멕시코에서 저희들이 이 집회를 가지기 전에 좀 더 보강을 할 겁니다. Y entonces antes de nosotros tener la conferencia en México, nosotros vamos a añadir un poco a estas. 구약의 좀 더 많은 본문과 신약 성경을 통해서 총 52강으로 만들려고 하고 있습니다. Y entonces ya sea a través de otras partes del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, nosotros vamos a llegar a 52 lecciones. 그 한 사람을 만나서 이 사람과 말씀 운동이 열리면 52주 동안 이 성경, 이 교재를 통해서 예수가 그리스도 되심을 계속해서 증거할 수 있도록. Para que nosotros podamos testificar a Jesús como el Cristo, con una persona que nos encontremos durante 52 semanas. 적어도 1년 동안 이 사람을 양육할 수 있는 메시지로 준비를 할 겁니다. Por lo menos nos prepararemos para poder compartir el mensaje durante un año a esta persona. 1년 다 끝나면 어떻게 하냐? Y si termina el año, ¿qué hacemos? 이걸 또 해도 괜찮습니다. Está bien si se repite. 그리고 성경을 가지고 할 수 있으면 더 좋습니다. Y si lo pueden hacer con la Biblia, es mucho mejor. 사실 이거 필요 없죠. La verdad es que este material no es necesario, 원래는 성경을 가지고만 할 수 있어요. porque originalmente debemos de poder hacerlo solo con la Biblia. 그렇게 하는데 도움을 주기 위해서 만드는 겁니다. Pero este material simplemente es una ayuda para poder lograr este fin. 어떤 식으로 만들었냐면 읽어보기만 함께 같이 만나서 읽어보기만 해도
예수가 그리스도인 복음이 선명하게 전달될 수 있도록 교재를 구성했습니다. E hicimos este material para que simplemente cuando nos encontremos con una persona nosotros le podamos predicar claramente que Jesús es el Cristo, aunque solo leamos estas páginas. 그래서 한 사람과 같이 말씀 운동이 열렸다. Entonces digamos, si abrimos el movimiento de la palabra con alguien, 그러면 이 일강을 가지고 읽어보고 여기 나와 있는 성경 구절들을 찾아보고 묵상하고 y entonces podemos leer, digamos, lo que está en la primera lección, buscar los versículos de la Biblia y meditar en esto. 이 내용을 갖다가 이 말씀 운동하는 사역자가 먼저 자기 것으로 만들고 난 다음에 가서 같이 읽어주고 선포만 해도 돼요. Después de que el obrero haga de este contenido algo propio, entonces simplemente lo puede leer y compartirlo. 굳이 내가 만들어서 말씀을 할 필요가 없습니다. Entonces no hay necesidad de que uno fabrique algo o se prepare en algo. 그래서 평신도라도 정말로 예수 그리스도 믿는 자라면 현장에서 막바로 사역을 할 수 있다. Por eso es que si verdaderamente una persona cree en Jesús como el Cristo utilizando este material, puede hacer la obra en el campo de una vez. 그리고 이것을 해보면 분명히 알게 되지만 이 말씀을 예수가 그리스도라는 말씀을 증거하기 위해서 내가 이 말씀을 묵상하고 준비할 때 하나님이 그 사역자에게 더 큰 은혜를 주십니다. Y ustedes lo sabrán cuando lo hagan, pero cuando nosotros nos preparamos y oramos en esta palabra y nos preparamos en esta palabra para poder testificar claramente que Jesús es el Cristo, Dios da una gracia especial al obrero también. 한국에서 텔레비전을 옛날에 뭐라고 그랬냐면 이 텔레비전은 바보 성자다. Entonces, en la antigüedad, ¿qué es lo que se decía en Corea? De la televisión se le decía que era la caja para hacer tontos. 텔레비전 계속 보고 있으면 바보 된다. Porque si uno sigue viendo la televisión se va a volver tonto. 텔레비전 보지 마라. Por eso no mires la televisión. 어렸을 때도 어른들이 그런 이야기를 많이 했습니다. Desde pequeños nosotros escuchamos esto de los adultos. 텔레비전 계속 보면 바보 되냐? Entonces, ¿será que si uno sigue viendo la televisión se vuelve alguien tonto? 바보 된다. Sí, uno se vuelve muy tonto. 요새 과학이 발전해서 이 뇌파를 연구하고 있어요. Y entonces últimamente se ha investigado mucho la ciencia y se han investigado las ondas cerebrales. 텔레비전 볼 때 머리가 멍해. Y entonces cuando uno mira la televisión, entonces la cabeza está muy quieta. 뇌가 활동을 안 한다. Entonces no se mueve lo que es el cerebro. 근데 내가 책을 읽고 공부할 때는 머리가 뇌파가 계속 활동을 한다. Pero cuando uno lee o está estudiando, entonces se mueven las ondas del cerebro. 근데 희한한 게 뭔 줄 아십니까? Pero ¿saben qué es extraño? 이 대학교 강의실에 가서 공부하는 사람들 뇌파를 조사했어요. Entonces se fue a investigar las ondas cerebrales de una persona que estaba estudiando en una universidad. 교수가 앞에서 수업을 가르치고 학생들 듣고 있습니다. Entonces estaba el profesor enseñando la clase y los estudiantes estaban escuchando. 근데 뇌파를 보니까 텔레비전 볼 때랑 똑같아. Pero viendo las ondas cerebrales, ¿qué es lo que descubrieron? Que las ondas cerebrales están igual que cuando una persona miraba televisión. 교수가 가르치는 것들 텔레비전 보듯이 보고 있다니까. O sea que uno está escuchando las clases de un profesor como si estuviera viendo la televisión. 바보가 되고 있는 거예요. Se están volviendo tontos. 그래서 교실에서 들으면 아는 것 같은데 실제로 그게 자기 게 아니에요. Por eso es que cuando uno lo está escuchando en clase parece que uno lo va a saber y que lo sabe todo, pero que cuando uno lo hace aparte entonces no lo sabe. 그 배운 걸 가지고 도서관에서 공부할 때 자기 걸로 만드는 시간을 가질 때 뇌파를 봤어요. Pero cuando ellos agarran lo que han estudiado y van a la biblioteca a estudiar o lo hacen propio, entonces es que se empiezan a mover estas ondas cerebrales. 굉장히 왕성하게 뇌가 활동을 해요. Y entonces el cerebro se mueve de una gran forma. 자, 그럼 이게 교회에서도 똑같다고 저는 생각해요. Y yo pienso que es lo mismo en la iglesia. 지금 여러분 듣고 있지만 이렇게 듣고 있을 때는 바보같이 가만히 있는 거라니까. Y entonces ustedes estaban escuchando, pero estaban escuchándolo y solo así, entonces se están volviendo tontos. 들을 때는 아는 것 같은데 실제 내가 해보면 안 된단 말이에요. Pero entonces cuando lo están escuchando parece que sí lo van a saber todo, pero cuando uno lo desarrolla entonces no lo sabe. 언제 이 말씀이 내게 되냐? Cuando esta palabra se vuelve algo mío. 정말로 내가 전해야 되는 현장에 있고 그 말씀을 내 걸로 만드는 그 시간에 이 말씀이 내게 된다. Cuando yo tengo un campo en donde yo tengo que predicar y cuando yo tengo que compartir esta verdad, entonces yo lo hago algo mío. 그래서 말씀 운동을 여러분들이 한 5군데 10군데를 띄워보면 굉장히 말씀이 여러분의 것으로 믿음으로 여러분 붙잡게 된다. Y entonces verdaderamente si ustedes están haciendo el movimiento de la palabra ya sea en 5 o 10 lugares, entonces verdaderamente esta palabra se vuelve algo suyo. 일하는 농부가 먼저 열매를 먹게 됩니다. Y entonces los obreros es natural que tengan el primer fruto. 하나님의 말씀을 증거하는 사역자에게 먼저 은혜와 믿음을 허락해 주십니다. Y entonces verdaderamente Dios permite primero la fe y también gracia a los obreros que están haciendo su obra. 그래서 말씀 운동을 많이 여러분들 해봐야 됩니다. Por eso es que nosotros debemos de abrir muchos movimientos de la palabra. 일주일 동안 말씀 운동을 몇 개 뛸 수 있냐? ¿Cuántos movimientos de la palabra podemos hacer a la semana? 주일 빼고 하루에 하나씩만 말씀 운동을 뛴다고 하면 6군데 뛸 수 있죠.
Entonces, exceptuando el domingo, por ejemplo, si nosotros hacemos uno al día, nosotros podemos hacer 6 a la semana. 하루에 한 2군데씩 말씀 놓기면 10군데 넘게 할 수 있습니다. Y si hacemos 2 al día, entonces podemos ir a más de 10 lugares. 우리 한국에서 온 모든 사역자들, 특히 목사님들은 10군데에서 30군데 일주일에 말씀으로 계속 뛰었던 그런 경험이 있는 사람들. Los obreros que vienen de Corea, especialmente los pastores, tienen la experiencia de tener 10 a 30 movimientos de la palabra a la semana. 그럼 현장에서 말씀 운동을 할 때랑 교실에서 가르칠 때는 다릅니다. Y es diferente hacer este movimiento de la palabra en el campo a enseñarlo en una clase. 교실에서는 그냥 내가 준비한 거 말하면 되지만 Porque en la clase yo simplemente hablo de lo que yo preparé y ya. 현장에서 증거하고 난 다음에 여러 가지 상황들이 있단 말이에요. Pero después de testificarlo en el campo hay varias situaciones que ocurren. 또 잘 이해되지 않는 걸 질문할 때가 있어요. Y hay veces en las que la gente pregunta cosas que no ha entendido bien. 계속 뛰다 보면은 어차피 처음에는 내가 그걸 잘 질문에 대답도 못할 수도 있습니다. Y entonces al principio puede ser que uno no pueda responder bien a las preguntas. 근데 그런 경험들을 통해서 말씀을 더 보게 되죠. Pero a través de esas experiencias uno se pone a indagar más en la palabra. 이게 계속 쌓이면 어떻게 되냐? Y si esto se sigue acumulando, ¿qué ocurre? 어떤 상황, 어떤 사람에게도 정확한 예수와 그리스도의 메시지를 증거할 수 있는 말씀이 되게 됩니다. Entonces viene la palabra a mí para que yo en cualquier situación y en a cualquier persona yo le pueda predicar precisamente que Jesús es el Cristo. 이게 현장에서만 생길 수 있는 겁니다. Y esto es algo que solo puede ocurrir en el campo. 제가 여러분에게 이 말씀도 교재에 강의하지만 현장을 뛰어보지 않으면 절대로 이해 안 되는 게 있어요. Y si yo, aunque yo les comparta esas 33 lecciones, si ustedes no han estado haciendo esto en el campo, hay cosas que no podrán entender. 이 자리에서 아무리 수영을 가르쳐 줘봤자 수영 못 배운다니까. Sin importar que tanto yo les enseñe natación en este lugar, ustedes no van a aprender a nadar. 세계에서 수영 제일 잘하는 올림픽 금메달리스트가 여기 와서 수영을 여러분들에게 가르쳐도 이 자리에서는 못 가르치게 돼 있어요. Y aunque venga una persona que tiene una medalla de oro a nivel mundial en todo el mundo a enseñarles a nadar en este lugar, nunca lo van a aprender. 수영은 물속에 들어가서 하죠. La natación se aprende en el agua. 말씀 운동 어디서 배우냐? 실제로 내가 말씀 운동을 뛰어야지 알 수 있다. El movimiento de la palabra en donde se aprende, cuando yo estoy en el campo haciéndolo. 내가 사역자로 뛰기도 하고 Entonces yo cuando lo hago como obrero, 또 내가 다른 말씀 운동하는 곳에 가서 듣기도 하고 o cuando yo voy a otro lugar a escuchar el movimiento de la palabra, 여러분 말씀 운동을 여러분이 풍성하게 체험해야 여러분께 된단 말이에요. debemos de experimentar qué es el movimiento de la palabra de una manera abundante para que eso sea algo nuestro. 여러분들 기도 제목 가지시기 바랍니다. Entonces espero que tengan este tema de oración. 적어도 일주일에 10군데 이상 내가 말씀을 드리겠다. Por lo menos poder tener 10 movimientos de la palabra a la semana. 해보면 제가 이 말을 왜 하는지 알게 돼 있습니다. Y cuando lo hacen, ustedes sabrán por qué yo digo esto. 내가 일주일 동안 말씀을 10군데를 뛰면요 계속해서 나의 삶을 통해 전도운동이 일어나요. Y verdaderamente si yo hago 10 movimientos de la palabra a la semana, entonces a través de mi vida empieza a ocurrir el movimiento de evangelismo constantemente. 10군데 뛰면 한 군데서는 생명운동 아닌 전도운동이 안 일어나도 또 다른 데 가면 전도운동이 일어난다니까. Porque si hacemos 10 lugares, aunque en un lugar no ocurre el movimiento de la palabra, en otro sigue ocurriendo el movimiento de evangelismo a través del movimiento de la palabra. 10군데 말씀운동을 뛰고 있으면 나에게 매주마다 전도운동이 일어납니다. Y si nosotros estamos haciendo esto en 10 lugares, entonces ocurre el movimiento de evangelismo a través de nuestras vidas constantemente. 낚시를 전문적으로 하는 사람은 낚싯대 하나가 좀 안 한다니까. Las personas que pescan profesionalmente no lo hacen con una caña, 이 물고기 많은 포인트에 가서 낚싯대를 갖다가 5개, 6개씩 걸어놓는다니까. sino que van a un punto en donde hay muchos peces y ponen como 5 a 10 cañas. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 고기 많이 잡으려고. Para atrapar muchos peces. 짧은 시간에 고기 빨리 잡으려고. Para atrapar rápidamente a muchos peces en un breve periodo de tiempo. 그 말씀도 한 군데 뛰고 있는 거랑 10군데 뛰고 있는 거랑 차이가 있다. Por eso hay una diferencia entre los que hacen un movimiento de la palabra a 10 movimientos de la palabra. 그러면 이 현장에 갔는데 이 현장에서 말씀 운동하는데 전도운동이 일어났어요. Digamos, yo fui a este campo y estoy haciendo el movimiento de la palabra en este lugar y ocurrió el evangelismo aquí en este lugar. 너무 가정 어려움 때문에 이 어려움 겪고 있다가 이 참여를 해서 이 말씀을 듣고 울면서 예수님 영접하고 완전히 하나님 자녀가 됐어요. Una persona que estaba padeciendo de muchos problemas familiares por su dificultad empezó a participar en este movimiento de la palabra y escuchando la palabra aceptó que Jesús es el Cristo y se volvió totalmente un hijo de Dios. 그럼 그 다음 현장 가서 이 말씀 운동을 할 때 그 현장에서 일어났던 일을 설명하면서 예수가 역시 그리스도, 예수 그리스도를 믿지 않으면 안 된다 이 이야기를 하는 거예요. Y entonces después cuando yo voy a otro movimiento de la palabra yo puedo compartir de lo que Dios ha hecho en este movimiento de la palabra y verdaderamente tienes que creer que Jesús es el Cristo y solo así verdaderamente puedes cobrar vida. 그냥 말씀을 설명하는 게 아니고 No es simplemente explicar la palabra, 정말로 예수가 그리스도 아니냐, sino que verdaderamente Jesús es el Cristo. 정말로 그 가정 문제 가지고 있는 사람이 근본 문제 때문에
시달리고 있었던 거 아니냐? Y verdaderamente había una persona que estaba padeciendo por problemas familiares. 하나님이 주신 증거를 가지고 증거하게 돼요. Y entonces con las evidencias que Dios da podemos testificar. 이런 일이 열군데 뛰고 있으면 계속 매주 일어난다니까요. Y entonces si nosotros seguimos corriendo en esto, esto sigue aumentando. 설교를 할 때도 그냥 말씀 전하는 게 아니고 이번 주간에 역사하신 하나님을 이야기하게 돼요. Y entonces no solamente compartimos algo muerto durante el púlpito, sino compartimos de la obra de Dios que ha ocurrido esta semana. 이번 주에 일어난 전도운동을 보고 증인으로 주일날 설교를 하게 돼요. Y vemos el movimiento que ocurrió esta semana y como testigo podemos testificar de esto. 이게 계속 일어나는데 서로 말씀으로 뛰는 곳이 한 곳에서 일어난 증거들이 서로 포럼되면서 굉장히 힘을 얻고 일어나게 되어 있습니다. Y entonces cuando esto ocurre, entonces se sigue haciendo un foro entre los movimientos de la palabra que uno recorre y siguen compartiéndose evidencias y así crecen. 그래서 한 군데 뛰는 거 가지고 안 된다. Por eso no es suficiente con solo un lugar, 10군데 뛰어라. sino háganlo en 10 lugares. 그리고 전도사님과 목사님은 10군데가 아니라 20군데, 30군데씩 뛰어야 돼요. Y entonces digamos los copastores o los pastores no tienen que ser en 10 lugares, sino en 20, 30. 그러면 이게 무슨 말인지 알게 되어 있습니다. Y si es así, entonces sabrán a lo que me refiero. 진짜 하나님이 매일마다 역사하는구나 알게 되어 있다. Y verdaderamente sabrán, Dios obra todos los días. 그래서 여러분들이 말씀 운동을 실제로 많이 체험을 해야 돼요. Por eso es que tienen que experimentar mucho lo que es el movimiento de la palabra. 어제 우리 강 목사님 말씀하셨듯이 결국엔 말씀 운동을 통해서 세계를 살리는 겁니다. Y como lo dijo el pastor Han ayer, al final de cuentas nosotros salvamos al mundo como a través del movimiento de la palabra. 아무 힘없는 것 같은데 요팔 전역의 말씀 운동이 깔려야 돼요. Y entonces, aunque parece que no tengan nada de fuerza, en toda Yopal debe ocurrir el movimiento de la palabra. 요팔이 몇 명이 있는지 저도 모르겠지만 요팔에 있는 모든 사람이 들을 수밖에 없도록 말씀 운동까지 말씀 운동 몇 군데가 있어야 되냐. Y entonces no sé cuánta gente hay en Yopal, pero para que todas las personas de Yopal puedan escuchar esta palabra, ¿cuántos movimientos de la palabra tendría que haber? 그걸 기도 제목으로 만드세요. Hagan que esto sea un tema de oración para ustedes. 몇 군데 정도 우리 지역에 말씀 운동이 일어나면 모든 자들이 다 듣겠냐. Entonces, ¿cuántos movimientos de la palabra debe de haber en nuestra región para que todas las personas puedan escuchar de esta palabra? 그게 기준입니다. Esto es un estándar. 우리가 콜롬비아 전역을 돌면서 제자를 찾지만 그 제자를 통해서 각 주마다 전도 말씀 운동이 일어나야 돼요. Y entonces nosotros recorremos también Colombia para buscar discípulos en cada región, pero simultáneamente haciendo esto se debe de hacer el movimiento de la palabra en Yopal. 콜롬비아 전역을 커버하기 위해서 말씀 운동 몇 군데 일어나야 되냐. Y no solo aquí, sino para cubrir toda Colombia, ¿cuántos movimientos de la palabra deben de haber? 전 이 대학교, 초등학교, 중고등학교, 전 관공서 모든 곳에 말씀 운동이 다 들어가야 된다. Y entonces debe de entrar el movimiento de la palabra en universidades, en escuelas primarias, secundarias, en todo lugar. 들어가서 뭐 하냐. Y haciendo esto, ¿qué hacemos? 예수가 그리스도 되심을 계속 증거해야 돼요. Testificar constantemente que Jesús es el Cristo. 이 교재는 그 예수가 그리스도를 증거하는 내용이란 말이에요. Y este material contiene el contenido de lo que podamos proclamar para que se proclame a Jesús como el Cristo. 말씀 운동을 뛰려고 하는 자나 말씀도 뛰고 있는 자에게는 굉장히 도움이 될 겁니다. Para las personas que quieran hacer el movimiento de la palabra o que ya lo estén haciendo será de gran ayuda. 근데 말씀 운동 나랑 상관없는 사람은 별 도움이 안 돼요. Pero para las personas que no tengan ninguna relación con el movimiento de la palabra no les será de tanta ayuda. 그걸 가지고 와서 해보면 왜 이걸 하라고 했는지 분명히 알게 됩니다. Y entonces cuando ustedes lo empiecen a hacer, entonces sabrán por qué es que se les enfatiza tanto que se haga. 여러분들 교회 안에 사역자들이 있을 겁니다. Habrán obreros dentro de su iglesia. 사역자들이 없으면 빨리 사역자들을 찾아야 돼요. Y si no los hay, entonces rápidamente hay que buscar quiénes son los obreros. 지금 전도운동 하고 있는 사람이 있을 거고 Habrán personas que estén haciendo el movimiento de evangelismo. 말씀운동 하는 사람들이 있을 거고 Habrán personas que estén haciendo el movimiento de la palabra. 그 사람들만 따로 모아야 돼요. Entonces hay que reunir aparte a estas personas. 교회 안에서 선별을 해야 됩니다. Y entonces hay que verdaderamente elegirlos dentro de la iglesia. 저 교회 전체를 살리기 위해서 지금 말씀 운동을 당장 뛰고 있거나 뛸 수 있는 사역자를 따로 모아야 돼요. Entonces para salvar a toda la iglesia hay que elegir aparte a los que ya estén haciendo el movimiento de la palabra o a los que lo puedan hacer. 요판에서 말씀 운동 할 수 있는 사역자들을 따로 모아서 모이는 모임이 일주일에 한 번씩 꼭 있어야 됩니다. Entonces cada vez a la semana debe de haber una reunión de las personas que en toda Yopal puedan desarrollar el movimiento de la palabra. 그 사람들을 점검해줘야 돼요. Y hay que ir examinando a esta gente. 그거 이제 벨브레스 목사님 하셔야 돼요. Entonces eso es lo que tendría que hacer el pastor Bermúdez. 지금 말씀 운동을 뛰거나 말씀 운동 뛸 수 있는 사역자들을 빨리 모아야 된다. Reunir rápidamente a los que estén haciendo el movimiento de la palabra o los que lo puedan hacer. 그 사람들은
광고를 해서 모이라 이렇게 모이는 게 아닙니다. Entonces no es que nos debemos de anunciar esto abiertamente. 교회 안에서 그런 모임이 있다는 걸 몰라도 괜찮아요. Y está bien si dentro de la iglesia no se sabe que existe esta reunión. 모르는 게 더 좋습니다. Puede ser mejor incluso que no se sepa. 왜 나는 거기 왜 안 보느냐 상처받을 수 있습니다. ¿Por qué? Porque la gente puede decir, ¿por qué a mí no me llaman? O algo así. 정말 이 사람 말씀 듣기시는 사역자다. 이 사람을 따로따로 개인적으로 이야기를 해서 불러서 모인 거예요. Entonces se debe de llamar aparte a las personas que verdaderamente estén haciendo este movimiento y llamarlas aparte. 그 사람들에게 무슨 메시지가 빨리 전달돼야 되냐면 지난번에 강의했던 21강. Y entonces verdaderamente ¿qué se les debe de compartir a ellos las 21 lecciones que les explicamos la vez pasada? 사역자를 갖다 빨리 말씀을 뛸 수 있을 그런 중요한 것들을 준비시키기 위해서 그 강의를 해야 되고. Y debemos entonces compartir esto para que verdaderamente ellos puedan empezar a correr para ser obreros y hacer el movimiento de la palabra. 그 이후에는 요 강의에 하나하나씩 하고 있었습니다. Y después de eso está bien si ustedes siguen compartiendo cada una de estas lecciones. 이번 주간에 나가서 요거 가지고 말씀 통해서 해라. Digamos, esta semana ustedes pueden ir al campo y compartir esto. 이번 주간에 1강 하나님 만나는 길 가지고 각 말씀도 현장에서 말씀도 펼쳐라. Y entonces verdaderamente esta semana con la lección 1, entonces ustedes hagan el movimiento de la palabra. 사역자들에게 하나님 만나는 길 1강 이걸 설명해 줘. Y entonces digamos a los obreros explicarles el camino para encontrarse con Dios, la lección 1. 그 다음 주간에 2강 빨리 2강 가지고 말씀 좀 해라. Y entonces digamos la segunda lección, entonces la otra semana háganlo con esa lección ahora. 2강은 무슨 내용이냐? Y entonces ¿de qué se trata la segunda lección? 사역자들만 모아놓고 2강을 깊이 있게 설명해 줘. Y entonces explicar la segunda lección profundamente reuniendo a los obreros. 그러니까 메시지를 그 현장 그 모임을 통해서 사역자들에게 공급을 해주고요. Y entonces compartir este mensaje a este campo a través de los obreros. 더 중요한 건 포럼입니다. Y más importante aún es el foro, digamos el compartir que se tiene. 일주일 동안 한 말씀운동 현장에서 무슨 일이 일어났는지 들어봐요. Y entonces hay que escuchar qué es lo que ha ocurrido en cada movimiento de la palabra cada semana. 우리 말씀운동 현장에 이런 일들이 일어나서 하나님이 중요한 사람들이 예수를 믿고 돌아오게 됐어. Digamos, esta semana Dios permitió que le compartiéramos a estas personas importantes para que escucharan a Jesús como el Cristo y regresaran a Dios. 그리고 아예 지도를 갖다 만들어가지고 내가 뛰고 있는 말씀운동 현장을 갖다 꽂아야 됩니다. Y entonces está bien hacer un mapa y digamos marcar los lugares en donde estoy haciendo el movimiento de la palabra. 그래서 개인이 그냥 말씀운동하는 게 아니고 우리 용팔 전체를 갖다가 어디서 지금 말씀운동 벌이고 무슨 시간에 말씀운동이 일어나는지 전체 맵이 있어요. Y entonces no solo el del individuo, sino en toda Yopal, tener, digamos, en dónde se está haciendo el movimiento de la palabra y también en qué tiempo se está haciendo. 그러다가 어떤 지역에는 진짜 말씀운동이 없다 그럼 일부러라도 그곳에 가서 말씀운동 열기 전도운동을 해야 됩니다. Y digamos, si en una región no se está haciendo movimiento de la palabra, entonces incluso entrar a propósito a este lugar para hacer el movimiento de la palabra. 전략적으로라도 전체가 다 되도록 말씀운동을 펼쳐야 된다. 그 힘이 있어야 돼요. Entonces tenemos que tener este panorama, esta imagen de para que todos puedan escuchar esta palabra, hacer el movimiento de la palabra. 그건 소수의 사역자들만 하는 겁니다. Y eso es lo que hace una minoría de obreros. 그 모임이 반드시 필요해요. Se necesita esta reunión absolutamente. 그래야 이 사람들이 힘을 얻고 지속해서 말씀운동을 할 수 있습니다. Y así ellos pueden obtener fuerzas y seguir haciendo este movimiento de la palabra. 그래야 단순하게 개인 전도가 아니라 지역을 살리는 말씀운동을 할 수 있습니다. Y así no es un evangelismo personal nada más, sino un evangelismo que salva a toda la región. 각 목사님들이 잘 기억하시기 바랍니다. Espero que los pastores recuerden esto muy bien. 말씀운동을 펼치는 사역자들만 따로 모이는 이 모임이 필요하다. Se necesita de una reunión en donde los obreros de la palabra puedan reunirse aparte a hacer esto. 이건 성경에서 나온 거냐? Y entonces, ¿será que está en la Biblia esto? 성경에서 나온 거냐? Sale de la Biblia. 예수님이 그렇게 하셨다. Jesús lo hizo así. 예수님이 모든 사람에게 다 말씀 전한 것 같지만 중요한 것들은 제자들만 불러가지고 따로 점검해 따로 메시지를 줬다. Pareciera que Jesús le predicó a todos, pero lo importante lo dijo solo a los discípulos y los examinó aparte. 비유로 말씀하셨지만 제자들을 불러서 깊이 있게 그 비유의 내용을 설명해 줬다. Habló en parábolas, pero a los discípulos los llamó aparte y les explicó profundamente lo que significaba cada parábola. 그리고 12명 제자들 가운데서도 3명에게 따로 메시지를 주고 따로 현장을 보여줬다. Y de los 2 apóstoles a 3 los llamaba aparte para enseñarles un campo diferente. 베드로, 요한, 야고보. Eran Juan, Pedro y eran, digamos, Pedro, Juan y Jacobo. 이 사람들에게는 다른 제자들 오지 못하게 이 사람들만 따로 모았다. Entonces se reunieron a estas personas aparte y a donde no se podían ver los demás. 자, 지금 교회 안에서 이 따로를 못하고 있어. 따로 불러내는 걸 못하고 있어요. Y en la iglesia ahora no se está pudiendo hacer esto de llamar a la gente aparte. 교회 안에 오토가 있다. Porque dentro de la iglesia también hay tierra buena. 교회 안에는 지금 시간표가 된 제자들이 있어요.
Porque dentro de la iglesia hay discípulos a quien ya les llegó la hora. 그 사람들 빨리 도와주는 게 너무너무 중요합니다. Y el ayudar a estas personas es sumamente importante. 그럼 그 모임을 하고 있으면 우리 예를 들어서 한국팀이 Y si estamos haciendo esta reunión, digamos llega el equipo de Corea. 그 모임에 우리가 같이 가서 메시지를 준다. 그럼 진짜 중요한 메시지가 나올 수 있어요. Si nosotros luego visitamos a esta reunión de obreros, digamos, entonces puede salir un mensaje sumamente importante. 집회에서는 안 나오는 메시지가 나와요. Un mensaje que durante una conferencia no se realiza. 근데 제가 많은 사역을 해보지만 그걸 한 목사님이 별로 없어요. Por eso yo he hecho muchas cosas, pero no hay un pastor que haga esto hasta ahora. 중요한 시간표인데 우리 모든 성도들 다 은혜 받아야 돼서 다 오픈을 한다는. Y entonces generalmente lo que dicen es un tiempo muy importante, entonces todos los miembros de la iglesia deben de poder recibir esta gracia. 그 사역이 더 느려지는 거예요. Y por eso es que tarda más hacer la obra. 진짜 중요한 사람들만 소수 모여 있으면 진짜 중요한 메시지가 나온다. Porque si hay una minoría de gente muy importante reunida, entonces se les puede predicar un mensaje verdaderamente importante. 자, 말씀 운동을 펼치기 위해서 눈에 보이지 않게 별 위에서 있어야 될 내용에 대해서 지금 설명하는 겁니다. Entonces hemos explicado las cosas que son invisibles al ojo al hacer el movimiento de la palabra, pero que son necesarias. 제가 보니까 아놀드 목사님이 굉장히 잘하시는 것 같아요. 쿠바에. A mí me parece que el pastor Arnold de Cuba lo hace muy bien. 쿠바의 아놀드 목사님은 이 교인들에게 예수가 그리스도 이야기를 하니까 알아듣지 못하는 사람들이 많았었던 것 같아요. Entonces cuando el pastor Arnold habló en la iglesia que Jesús es el Cristo, dentro de la iglesia no muchos la entendieron. 심지어 교인들 중에 3분의 2가 나가버렸습니다. Incluso 2/3 partes de toda la iglesia salió de su iglesia. 이제는 좋은 설교하면 왜 이제 계속 예수가 그리스도 이 이야기만 하냐? ¿Por qué no predica el mensaje bueno de antes? Porque ahora solo predica que Jesús es el Cristo. 못 알아듣고 나가버렸어요. Y entonces no lo entendieron y se fueron. 남아있는 사람들도 잘 못 알아듣는답니다. Y las personas que quedaron 아ún no lo entendían bien. 그래서 아놀드 목사님이 생각을 했습니다. Por eso es que este pastor Arnold se puso a pensar. 이렇게 예배드릴 때 설교하는 거 가지고 안 되겠구나. Entonces no puedo simplemente con los mensajes del domingo. 좀 은혜받고 있는 사람들부터 먼저 한 명 한 명씩 만나기 시작했어요. Entonces se empezó a encontrar con las personas que recibían gracia verdaderamente con cada uno de ellos. 길게는 3주, Entonces durante 3 semanas, y era muy largo el tiempo. 빨리 깨닫는 사람은 3박 4일 정도. O para las personas que se percataban rápido durante 4 días. 집중적으로 깊이 있게 예수가 그리스도라는 것을 설명하고 있어요. Y les explicó profundamente y concentradamente lo que significa que Jesús es el Cristo. 그러다 진짜 이 사람이 알아들었다. Y si digamos esta persona verdaderamente entendió, 그럼 이 사람이 곧 말씀 운동 뛰어야 된다. entonces esta persona debe desarrollar el movimiento de la palabra. 자기들 지역에서 말씀 운동 뛸 수 있도록 이 사람 사역자로 세워요. Y entonces levantó a esta persona como obrero para que pueda hacer el movimiento de la palabra en su región. 그래서 한 명 한 명 개인 사역을 통해 가지고 사역자로 세우는 작업들을 했다. Entonces uno a uno él levantó a las personas como obreros. 이 사람들이 나가서 말씀 운동 뛰는 겁니다. Y entonces ellos son los que salen y hacen el movimiento de la palabra. 그 말씀 운동 뛰는 사역자만 하고 Y entonces a estos obreros que están haciendo el movimiento de la palabra se les llama aparte. 그게 느린 것 같지만 훨씬 빠르다. Y parece que esto es más despacio, pero la verdad es mucho más rápido. 그렇게 해서 5개월 만에 말씀 운동 64군데를 였고 Y por eso es que en 5 meses abrió 60 y algo movimientos de la palabra. 한 명 한 명 세워가지고 이 사람들 말씀 운동 뛰는 사역자로 만들었는데 5개월 동안 64군데 지역에서 말씀 운동이 돼요. Porque a cada uno le explicó y lo hizo un obrero para poder estar en el campo, y en 5 meses entonces se levantaron 60 y algo movimientos de la palabra. 말씀 운동 잘하는구나. 거기서 끝나면 안 되고 이 사람들 매주 모이는 시간이 있어요. Y no simplemente debe concluir en el hecho de que lo está haciendo bien, sino que se deben de reunir todas las semanas. 반드시 비공개로 해야 돼요. Y debe de hacerse de una forma no abierta, 다른 사람들 못 들어오게. para que las demás no puedan entrar, 딱 그 사역자들만 들어오게. para que solo los obreros se reúnan. 그럼 어떻게 해야 되냐? Entonces ¿cómo lo hacemos? 너 새벽 1시에 모이면 돼요. Entonces reunirse a la 1 de la mañana. 그럼 진짜 사명 있는 사람들만 모이겠어요. Entonces solo las personas que tienen muchísimo interés se reunirían. 그 사역자들만 오겠어요. Solo vendrían estos obreros. 아는 사람은 절대 못 오는 시간이에요. Una hora en donde los que no son nunca pueden venir. 따로 모여야 돼요. Entonces reunirse aparte. 깊이 있는 메시지와 은혜를 하나님 주시기 바랍니다. Y Dios da verdaderamente un mensaje profundo y de gracia. 옥토에 집중하는 거는 옥토가 중요하고 나머지는 다 버려야 된다 이 소리가 아닙니다. Entonces concentrarse en la tierra buena, ¿qué significa? No solo concentrarse en la tierra buena y tirar todo lo demás. 옥토가 열매가 일어나야 다른 사람들까지 살릴 수 있어요. Porque la tierra buena debe de rendir frutos para que puedan salvar a los demás. 전체를 살리기 위해서 소수의 진사에게 집중하는 겁니다.
Para salvar a toda la gente es que nos enfocamos en esta minoría, en estos discípulos. 근데 교회에서 그게 안 된다. Pero en la iglesia no está resultando esto. 그게 지금까지 교회의 패러다임. Este ha sido el paradigma de la iglesia hasta ahora. 성경의 전도는 반드시 제자 위주, 제자 중심의 집중적인 삶이 있어야 돼요. El evangelismo de la Biblia siempre fue concentrado en los discípulos y tiene que haber una concentración en los discípulos. 이해되셨습니까? ¿Lo entendieron? 이해되셨습니까? ¿Lo entendieron? 그런 모임이 있어요. Entonces sí tiene que realizar esta reunión. 그게 요파를 살릴 수 있는 핵심 모임이에요. Esa es una reunión central que puede salvar a Yopal. 거기에 모든 게 되겠다. Porque aquí está todo. 다음에 올 때 꼭 그 모임이 있으시기 바랍니다. Entonces la próxima vez que vengamos me gustaría que verdaderamente esta reunión estuviera ya en pie. 그래서 그 모이는 멤버들만 모아놓고 저희랑 따로 시간을 가지고 Y que podamos tener un tiempo aparte con las personas de esta reunión. 그럼 할 이야기들이 굉장히 많습니다. Y hay muchísimo que tendremos que compartir en ese entonces. 모수 딱 진짜 말씀 역사 일어나는 사람들만 딱 모아놓고 하시는 거예요. Entonces reunir a las personas, a una minoría con quien verdaderamente ocurre el movimiento de la palabra y hablarles a ellos. 자, 오늘도 제가 4번의 강의를 하는데요. Y entonces hoy, digamos desde hoy, me tocan 4 tiempos. 이 33강 강의를 다 이 강의를 할 겁니다. Y les compartiré estas 33 lecciones. 그 멕시코에서 지난번에 한번 했었죠. La vez pasada en México lo habíamos hecho, ¿verdad? 과테말라에서도 한번 했었어요. En Guate también lo hicimos una vez. 요파에 지금 말씀 운동이 일어나고 있고 사역자들이 일어나고 있기 때문에 요파에서 그 말씀 운동을 정리해 주는 지금 시간이 필요하다. Y en Yopal está ocurriendo el movimiento de la palabra y están reunidos obreros. Por eso es que consideramos que es necesario compartirlo en Yopal en este tiempo. 여러분이 강의하는 이 여러 개의 카피를 해줘야 돼요. Entonces ustedes tienen que copiar mucho de esto. 뭐 1강마다 여러 개의 카피를 해가지고 Entonces copiar, digamos, muchas lecciones uno. 책을 나눠주는 게 아니고 한 번 갈 때마다 그냥 그걸 한 장씩만 나눠주면 돼요. Y no compartir todo el libro, sino que una vez que vayan al movimiento de la palabra, compartir solo esa copia. 모인 사람들한테 그냥 종이로 이렇게 나눠주면 돼요. Y entonces ustedes lo pueden compartir como una hoja a las personas reunidas. 나도 종이로 된 이 메시지 텍스트 하나 보고 하고 Y también, digamos, yo tener esta hoja. 그렇게 그 강의안을 활용하시면 됩니다. Entonces esto es lo que podemos hacer para utilizar este material. 이걸 카피해서 주는 게 상당히 유익이 있어요. Y hay un beneficio en donde nosotros podemos copiar esta hoja nada más y darla. 카피를 해서 줘야 그 사람들도 일주일 동안 계속 그 말씀 생각하고 보고 묵상하고 자기 걸로 만들게 돼요. Porque cuando les entregamos la copia, estas personas pueden pensar durante una semana, pueden meditar y verdaderamente hacer que esta palabra sea suya. 또 카피를 해서 줘야 그 사람도 자기 현장에서 또 다른 사람에게 이걸 말씀을 증거할 수 있기 때문에. Y entonces cuando lo entregamos como una copia, entonces estas personas también lo pueden testificar a las demás personas que están en su campo. 전체를 다 카피할 필요는 없고 우리 오늘 말씀 중에 5명 온다 그러면은 한 10장 정도 카피를 해서 가면 됩니다. Y entonces, digamos, no simplemente copiar un número arbitrario, sino, digamos, si hay 5 miembros del movimiento de la palabra al que voy ahora, entonces tener 10 copias. 아니 5명 모이는데 10장을 카피해서 가냐? Y entonces, ¿por qué es que se reúnen 5 y nosotros llevamos 10 copias? 새로운 사람을 데리고 올 수 있습니다. Porque pueden traer a nueva gente. 새로운 사람을 데리고 오는 게 말씀 모임입니다. Porque el que traiga a nueva gente es el movimiento de la palabra. 그래서 그 현장에서 오늘 말씀을 그대로 증거하되 가져가겠다는 생각은 예수가 그리스도를 증거하는 것이다. Y entonces verdaderamente cuando ellos se lleven esta palabra, cuando ellos hayan recibido lo que les tiene que quedar en la mente es, hoy se testificó que Jesús es el Cristo. 몇 번 하든 이 사람들에게 예수를 그리스도로 믿는 믿음을 집어넣는 것이다. 그 생각을 가지고 있으면 됩니다. Y entonces nosotros debemos de pensar, y sin importar qué lecciones demos, nosotros lo que estamos aquí para hacer es impartir la fe que Jesús es el Cristo sin importar qué lección sea. 그 예수가 그리스도라는 복음이 풍성한 사람이 일감을 하는 것과 처음 믿은 사람이 이제 말씀 중에서 하는 것과는 좀 차이가 많겠죠. Y entonces habrá una gran diferencia entre las personas que solo, digamos, hacen el movimiento de la palabra y personas que tengan una profundidad en este evangelio que Jesús es el Cristo. 그래서 사역자는 내가 누구보다도 더 깊이 있고 풍성하게 예수가 그리스도라는 이 복음을 알아야 됩니다. Por eso los obreros deben de conocer más profundamente y más abundantemente que nadie esta palabra que Jesús es el Cristo. 자, 그럼 지금부터 강의 내용을 시작하겠습니다. Entonces desde ahora vamos a empezar a compartir. 이 교재 강의를 하겠습니다. Vamos a empezar a compartir con estas lecciones. 자, 1강입니다. Vamos a empezar con la lección 1. 하나님 만나는 길. El camino para encontrarnos con Dios. 전체적인 복음에 대해서 설명을 하고 있는 강의입니다. Es una lección que explica, digamos, el Evangelio en una manera muy general. 서론에 보면 창조 원리가 나와 있습니다. Si nosotros podemos ver en la introducción, podemos ver los principios de la creación. 물고기는 물속에, Los peces dentro del agua. 나무는 땅에 뿌리를 받고 살아야 돼요. Los árboles tienen que vivir plantados en la tierra. 결국에 이 창조 원리를 어기면 문제 생기고 고통받다가 죽게 된다. Y si violamos estos principios de la creación, ocurren problemas y luego sufrimos y morimos. 자, 나무는 물이
햇빛이 필요합니다. Entonces los árboles necesitan de agua y de sol. 하지만 나무가 뿌리 뽑혔을 때에는 물과 햇빛이 전부 문제가 돼요. Pero cuando el árbol está fuera de la tierra, entonces el agua y el sol son de problema para el árbol. 뿌리 뽑힌 나무에 계속 물 주면 썩어버린다니까. Porque si nosotros damos agua a un árbol que está desarraigado, se sigue pudriendo. 뿌리 뽑힌 나무에 햇빛을 계속 주면 말라 죽어버린다니까. Y si le damos sol a un árbol que está desarraigado, entonces se seca. 분명히 물과 태양은 나무에게 좋은 것인데 창조 원리를 떠나 있을 때에는 그게 다 문제가 돼요. Claramente el agua y el sol son cosas buenas para el árbol, pero cuando han violado el principio de la creación, entonces es un problema. 그럼 일본에 인간은 그러면 어떤 창조 원리를 가지고 하나님을 창조하셨냐. Entonces en el 1, entonces ¿con qué principios de la creación Dios ha hecho la creación? 창세기 1장 26절 27절 보니까 인간은 하나님의 형상대로 창조를 했습니다. Si nosotros miramos Génesis 1 del 26 al 27, podemos ver que el hombre fue creado a la imagen de Dios. 그 뜻이 무슨 뜻이냐? ¿Y qué quiere decir esto? 하나님은 영이기 때문에 영적인 존재로 만들었다는 이야기고 Que Dios es espíritu y nos hizo como seres espirituales. 인간은 하나님과 다르게 육신이 있습니다. Y entonces a diferencia de Dios, el hombre tiene carne. 창세기 2장 7절 보니까 흙으로 육신을 만들었어요. Y si nosotros miramos Génesis 2:7, podemos ver que el hombre fue creado del polvo. 그래서 육체가 있기는 하지만 인간은 하나님의 형상대로 영적인 존재다. Y tiene carne, pero el hombre es un ser espiritual semejante a Dios. 그래서 인간은 언제 살아있는 존재가 됐냐? Por eso es que el hombre, cuando es un ser viviente, 그 코에 생기 하나님의 성령을 불어 넣었을 때만 살아있는 존재가 됩니다. cuando es soplado el aliento de vida en su nariz, es decir, cuando entra el Espíritu de Dios, entonces es un ser viviente. 인간은 영적인 존재입니다. El hombre es un ser espiritual. 하나님의 성령으로 함께 할 때만 살아있는 존재입니다. Y solo cuando el Espíritu de Dios está con él, está vivo. 인간은 하나님과 함께 해야만 행복한 창조 원리를 가지고 창조됐다. Cuando el hombre está con Dios, solo allí es feliz y verdaderamente fue creado con esos principios de la creación. 하나님과 함께 있을 때 인간은 어떤 존재였냐? Y el hombre cuando está con Dios, ¿qué tipo de ser es? 최고의 축복을 받은 존재. Es el ser de la mayor bendición. 하나님 대신해서 온 천하를 대리 통치하는 왕적인 존재. Y es el ser de realeza que tiene la mayordomía sobre toda la creación. 하나님과 함께 있을 때는 최고 축복을 받고 아무 문제가 없는 존재가 있다면. Cuando está con Dios, entonces el hombre es de la mayor forma bendecido y no tiene ningún problema. 근데 왜 오늘날 문제에 대해서 갖냐면 Pero ¿por qué hoy en día hay problemas entonces? 가정 문제도 Hay problemas de la familia, 경제 문제도 있고 hay problemas de la economía. 왜 이렇게 오늘날 문제가 많냐는 말이죠. ¿Por qué hoy en día hay tantos problemas? 하나님을 떠났기 때문이다. Es porque nos hemos separado de Dios. 창조 원리가 무너졌기 때문이다. Es porque ha caído un principio de la creación. 하나님과 함께해야 행복함을 창조된 인간이 하나님과 단절이 된 게 문제입니다. Porque el hombre que ha sido creado para que sea feliz junto con Dios se ha dividido de Dios, ha violado el principio de la creación. 왜 하나님을 떠났습니까? ¿Y por qué se separó de Dios? 그 배경에 사단이라는 존재가 있어요. En el trasfondo está Satanás. 사단이라는 존재에게 속아서 하나님의 말씀을 어기고 죄를 지은 겁니다. Fue engañado por un ser llamado Satanás y violó la palabra de Dios y cometió el pecado. 하나님은 거룩하기 때문에 죄인과 함께할 수 없어요. Como Dios es santo, no puede estar con el pecador. 그래서 하나님이 인간을 떠나게 되고 단절이 생긴 겁니다. Por eso es que el hombre se separa de Dios y está dividido de Dios. 그 결과로 창세기 3장 16절에서 24절 모든 문제가 왔다. Y como resultado en Génesis 3 del 16 al 24 vienen todos los problemas. 그때부터 큰 고통이 생겼고 Y desde aquí viene un gran sufrimiento. 그전 인간에게 고통 없다니까요. Porque antes de esto el hombre no tenía lo que era el dolor. 여자들이 애기 낳을 때 너무 고통스럽죠. Entonces las mujeres cuando dan a luz es de gran dolor. 우리 남자들은 그걸 모릅니다. Los hombres no sabemos esto. 우리가 막 애기 낳으면 좋다 이 생각만 하지. Simplemente para nosotros, un hijo, qué bueno. 그냥 그 고통을 모르냐. Pero no conocemos este dolor. 근데 요새 과학이 발달해서 남자들도 그 고통을 느끼게 해주더라고요. Pero últimamente ha avanzado la ciencia y hay dispositivos para que el hombre pueda sentir un dolor similar. 몸에다가 뭐라고 다 달고요. Y entonces ponen como algunos dispositivos en el cuerpo del hombre. 저거를 딱 올리면 여자 이 잉태할 때 나는 그 고통을 남자들 느끼게 해줘. Y entonces cuando encienden esta máquina, entonces los hombres sienten el dolor del parto de la mujer. 그 인터넷에 보니까 나오더라고요. En internet había algo así. 근데 그거 해본 남자들 완전 죽으려고 그러더라고요. Pero los hombres que habían pasado por esto querían morirse. 다시 이거 안 해. No, ya nunca voy a hacer esto. 굉장히 고통스러운가 봐요. Parecía que era un dolor sumamente extremo. 근데 에덴 동산에서 하나님과 함께 할 때 그 고통이 없었다니까. Pero cuando estaban en el huerto del Edén junto con Dios, ese dolor no existía. 여자들 중에 10만 명 중에 2명인가는 고통을 안 느끼고 애를 낳는 사람들이 있대요. Entonces dicen que de 100,000 personas hay 2 mujeres que no experimentan dolores en el parto. 애기한테 전혀 안 아프대. Y que cuando tienen hijos no les duele nada. 그냥 뭐 화장실에 가서
이 크게 보듯이 그냥 애기를 Entonces es como que si fueran al baño a ver del 2 y que se le sale el hijo. 그냥 방구 끼듯이 그냥 애기를 한다니까. O como si fueran a echarse un aire o algo así. 제가 보면서 원래는 애도 고통받아서 낳는 존재가 아니구나. Y viendo eso yo sentía, entonces originalmente era así, que no sentía uno dolor al tener un parto. 원래 창세기 1장 2장 하나님과 함께할 때 아무 문제 없었다니까. Entonces cuando en Génesis 1 y 2 el hombre estaba con Dios, no había ningún problema de esa forma. 고통이 없었다니까. No había dolor. 언제부터 고통이 들어왔어? Pero ¿desde cuándo entra el dolor? 하나님과 단절되자마자 고통이 들어왔어. Desde que uno es cortado de Dios, viene el dolor. 그것도 큰 고통이 왔으니까. Y no solo un dolor leve, sino uno extremadamente grande. 그 가정 문제가 생겼어. Y viene el problema de la familia. 아내가 남편을 자기 마음대로 하고 싶어. Entonces la mujer quiere enseñorearse también del esposo. 남편이 자기 아내를 마음대로 하고 싶어. Y también el esposo quiere enseñorearse de su mujer. 가정 문제 오면서 자녀 문제들까지 청소년 문제까지 다 오는 겁니다. Entonces viene el problema de la familia, viene el problema de los hijos y de los jóvenes. 17절 땅이 저주를 받았죠. Y en el versículo 17, la tierra es maldita por nuestra causa. 그때부터 경제 문제 오고 그때부터 일해야 되는 겁니다. Y desde ese punto es que viene el problema de la economía y tenemos que trabajar. 땅이 저주받고 환경이 저주를 받으니까 거기서 질병이 생기고 La tierra es maldita, el ambiente es maldito y entonces hay enfermedades. 결국에는 죽게 되죠. Y al final morimos. 원래 인간 죽는 존재가 아닌데 El hombre originalmente no es un ser que muere. 이 영적인 정신적인 육신적인 고통이 우리 자녀에게 그대로 전달이 돼요. Pero ese dolor físico, mental y espiritual verdaderamente se transmite a nuestros hijos también. 죽어서 끝나는 게 아니라 Y no termina en la muerte, 죽고 나서 영원한 내세의 문제까지 와요. sino que después de la muerte hay un problema después de la muerte que es eterno. 생명나무를 먹을 수 없고 에덴 동산에서 쫓겨났다는 것은 영원한 내세도 우리가 잃어버렸다는 겁니다. El hecho de no poder comer del árbol de la vida y el ser echado del huerto del Edén significa que nosotros tenemos una eternidad por delante que es maldita. 지옥의 형벌이 기다리고 있어요. Y entonces nos espera lo que es el castigo de la muerte. 왜 이 모든 문제가 왔습니까? Porque es que todos estos problemas llegaron a nosotros por una cosa. 하나님 떠나 있기 때문에 Es porque estamos separados de Dios. 하나님 만나면 하나님과 함께하면 아무 문제 없다. Y si nos encontramos con Dios, si estamos junto con Dios, no hay problema alguno. 그럼 간단하죠. Entonces es simple la solución. 하나님 만나면 되는구나. Hay que encontrarse con Dios y ya. 어떻게 하나님 만날 수 있냐? Pero ¿cómo nos podemos encontrar con Dios? 두 가지 문제 해결하지 못하면 절대로 하나님 만날 수 없다. Si no podemos solucionar dos problemas, nunca nos podemos encontrar con Dios. 죄 문제와 사단의 문제를 먼저 해결을 해야 하나님 만날 수 있는 거예요. Se debe solucionar primero lo que es el pecado y el problema de Satanás para poder encontrarnos con Dios. 모든 죄 문제가 깨끗해져야 되고 Entonces tenemos que ser limpios de todo el pecado. 사단의 손에서 해방돼야만 하나님 만날 수 있어요. Y solo al ser liberados de la mano de Satanás, nosotros podemos ser libres. 그거 할 수 있는 힘이 인간에게 없거든요. Pero la fuerza para lograr eso no está con el hombre. 인간 힘으로는 절대로 이 두 가지 해결 Con la fuerza de las personas, con el poder humano, nunca se pueden solucionar estas dos cosas. 그래서 하나님이 이 문제 해결하기 위해서 처음부터 그리스도를 보내시고 약속하신 겁니다. Por eso, para solucionar esos problemas desde el principio, Dios prometió enviar al Cristo. 창세기 3장 15절에 여인의 후손이 와서 벨의 머리 사단의 머리를 깨뜨릴 것이다. En Génesis 3:15 es que promete Dios que vendrá la simiente de la mujer a destruir la cabeza de la serpiente. 여인의 후손으로 온다는 말은 죄 없는 몸으로 이 땅에 올 것이다. El hecho de que será simiente de la mujer significa que vendrá con un cuerpo que no será pecador. 그래서 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이니 Por eso he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. 바울은 뭐라고 하냐? 아담의 후손이 아니라 ¿Y qué es lo que decía Pablo? No era la simiente de Adán. 아담의 후손은 전부 이 문제를 가지고 살니까 이 문제 없이 태어나야 된다. Porque toda la simiente de Adán, toda la descendencia de Adán venía con ese problema y él tenía que nacer sin ese problema. 2000년 전에 아담의 후손이 아니라 여자에게 나신 분이 있습니다. Hace 2000 años no hubo una simiente de Adán, sino hay alguien que vino como la simiente de la mujer. 동정녀 마리아에게 나신 분이 계십니다. Hay alguien que nació de la Virgen María. 그분이 누구냐? 예수님입니다. ¿Y quién es él? Es Jesús. 그래서 우리 무슨 예수 죄가 없다는 이야기입니다. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús no tiene pecado. 죄가 없으면 안 죽어도 된다. Y si no tiene pecado, no tiene por qué morir. 근데 우리 대신 십자가에서 죽으셨다. Pero él en vez de nosotros cargó la cruz. 우리의 모든 죄 문제를 십자가에서 대신 해결하셨다. Y él solucionó en vez de nosotros, por nosotros, todo el problema del pecado en la cruz. 죄가 없는 의인이었다는 증거로 하나님이 3일 만에 그를 부활시키셨습니다. Y como evidencia de que él era justo, sin pecado, es que Dios lo resucita en 3 días. 부활했다는 것은 사단의 머리를 깨뜨리고 사망 문제를 이겼다는 이야기입니다. El resucitar significa que quebrantó la cabeza de Satanás y que venció la potestad de la muerte. 예수님이 십자가와 부활로 죄와 사단의 문제를 완전히 끝냈다.
Jesús a través de la cruz y la resurrección terminó completamente el problema del pecado y de Satanás. 그래서 2000년 전에 십자가와 부활로 하나님 만나는 길을 여셨다. Por eso hace 2000 años a través de la cruz y la resurrección abrió el camino para que nos encontrásemos con Dios. 예수님이 바로 죄와 사단의 문제를 해결해서 하나님 만나는 길을 여는 그리스도다. Jesús es el Cristo entonces que resuelve el problema del pecado y Satanás. 요한복음 14장 내가 바로 길이다. Y entonces en Juan 14 dice, yo soy el camino. 나 외에는 아버지 만날 수 있는 다른 길이 없다. No hay otro camino aparte de mí con quien uno se puede encontrar con el Padre. 2000년 전에 죄 문제, 사단의 문제 해결하면서 하나님을 누구든지 만날 수 있도록 길을 열어주셨다. Hace 2000 años solucionó el pecado y a Satanás para que cualquiera ahora se pueda encontrar con Dios. 어떻게 하면 이제 하나님 만날 수 있냐? ¿Y cómo nos podemos encontrar con Dios entonces? 그 예수님을 나의 그리스도로 믿고 영접하면 하나님 자녀들. Si aceptamos a este Jesús como mi Cristo y lo recibimos verdaderamente, somos hechos hijos de Dios. 하나님 자녀 되는 순간 성령이 나의 속에 들어오시고 Y en el momento en el que somos hechos hijos de Dios, entonces el Espíritu Santo llega dentro de nosotros. 나와 영원히 함께하시고. Y eternamente se queda con nosotros. 무슨 소리냐? ¿Qué quiere decir esto? 원래 창세기 1장 2장에 하나님과 함께하는 인간이 회복되는 걸 말해요. Que el estado del hombre original con el que Dios estaba en Génesis 1 y 2 se restaura. 하나님과 함께하게 되면 이제는 모든 문제 끝나게 되는 거예요. Y como ahora está con Dios, terminaron todos los problemas. 그때의 인간은 참 행복을 누리게 돼요. Y entonces es que el hombre puede ser verdaderamente feliz. 그때의 인간은 절대적인 행복을 누리게 됐어요. Y entonces es que el hombre disfruta de la felicidad absoluta. 이 땅에서 누리는 행복은 상대적이거든요. Y entonces nosotros podemos ver que, digamos, la felicidad de este mundo es relativa. 돈이 많으면 행복하고 Si tienes dinero, serás feliz. 돈이 적으면 불행하고 Y si no tienes dinero, eres triste. 상대적인 행복이에요. Es una felicidad relativa. 근데 하나님 만나서 진짜 구원받고 하나님 함께하는 행복을 누리게 될 때 절대적인 행복을 누리게 돼요. Pero si estamos con Dios, entonces verdaderamente disfrutamos de una felicidad absoluta. 모든 문제 끝났기 때문에 돈이 많아도 행복하고 돈이 적어도 행복하고 Como todos los problemas han terminado, está bien si tengo mucho dinero o poco dinero. 성공해도 행복하고 실패해도 행복하고 Está bien si yo tengo éxito o si he fracasado. 모든 문제가 끝나게 돼 있다. Todos los problemas ya terminaron. 자, 이 강의를 가지고 예수가 그리스도를 증거하는 거예요. Y a través de esta lección nosotros compartimos entonces que Jesús es el Cristo. 그럼 그 사람이 이 메시지를 들을 때 아, 내가 예수를 그리스도로 믿고 있나? 내가 예수를 그리스도로 정말 알고 있나? 점검을 하게 되고 속에서 생명들이 살아나게 돼 있어요. Y entonces cuando escucha este mensaje, entonces uno se empieza a preguntar, ¿será que verdaderamente Jesús es el Cristo para mí? ¿Será que yo creo en esta verdad? Uno se examina y entonces empieza a surgir vida dentro de uno. 안 믿는 자가 이 메시지를 들으면 아, 내가 예수 믿고 싶구나. Y los que no creen cuando escuchan este mensaje, entonces yo quiero creer en Jesús. 문제 때문에 너무 힘들다가 와서 이 말씀을 아, 문제가 이 문제가 알고 하나님 떠나는 게 문제구나. Y si una persona padecía de problemas y había escuchado este mensaje, ¿qué es lo que piensa? Ah, entonces mi problema no es el problema, sino el problema es que me he separado de Dios. 자, 그 자리에 온 사람이 아, 나도 예수 믿고 싶습니다. Y entonces esa persona que ha escuchado esto, yo quiero creer en Jesús también. 같이 예수님을 영접하는 기도를 해도 괜찮습니다. Entonces está bien si ustedes oran junto con esta persona para aceptar a Jesús. 그래서 중요한 것은 예수님을 영접하는 기도를 했다고 해서 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 생긴 건 아닙니다. Pero lo importante es que no por haber hecho la oración es que esta persona verdaderamente tiene la fe de creer en Jesús como el Cristo. 예수를 그리스도로 너무 믿고 싶고 영접을 했지만 이 사람이 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 그 순간에 생긴 게 아니라니까. Y aunque verdaderamente esta persona quiere creer en Jesús como el Cristo y verdaderamente lo ha recibido como Jesús el Cristo, no es que en este momento surja la fe de creer en Jesús como el Cristo. 물론 어떤 사람은 그 순간에 진짜로 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 생긴 사람도 있을 수 있습니다. Claro, es posible que hay personas que en ese instante tengan la fe de que Jesús es el Cristo. 근데 대부분은 그 영접 기도를 한다고 그 믿음이 생기는 게 아니에요. Pero la mayoría de personas no por haber hecho esta oración llega a tener esta fe. 이 사람도 계속 와서 이 말씀을 들어야 돼요. Esta persona debe venir a escuchar la palabra constantemente también. 그래서 진짜로 그 믿음이 생기면 이 사람 삶이 달라집니다. Y si verdaderamente surge la fe con esta persona, cambia la vida de este ser. 그래서 영접한 사람을 어떻게 우리가 인도해 줘야 되냐? Y cómo nosotros tenemos que entonces ayudar a una persona que ha aceptado. 당신이 이제 이 말씀을 계속 들으면서 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 생겨야 실제로 삶 속에서 승리할 수 있다. Verdaderamente tú tienes que tener la fe en que Jesús es el Cristo constantemente y esta fe debe surgir dentro de ti para que puedas tener victoria. 다음 주에도 꼭 와서 이 말씀 들어라.
Entonces te invito a que la otra semana también vengas a este lugar a poder escuchar esta palabra. 사단이 이 말씀 못 듣도록 여러 가지 문제 사건들을 생기게 할 건데 속지 말고 와서 꼭 이 말씀 들어야지 산다. Y Satanás verdaderamente hará que a través de varias circunstancias y de varias cosas no puedas escuchar esta palabra, pero por favor ven y escucha esta palabra. 영접했는데 교회로 데려오지 마시고 No simplemente porque ha aceptado tráiganlo a la iglesia, 현장에서 말씀 운동에 계속 와서 말씀 듣도록 말이에요. sino que hagan que escuchen en el campo esta palabra constantemente. 교회는 언제 오는 게 좋냐? ¿Cuándo es bueno que venga a la iglesia? 진짜로 예수가 그리스도 이 믿음이 딱 생겨서 나 이것 때문에 살고 싶다. 이때 교회 오는 게 제일 좋습니다. Cuando verdaderamente tenga la fe que Jesús es el Cristo y diga yo quiero vivir por esto, entonces que venga a la iglesia. 그럼 교회 안에서 문제를 쳐다봐도 이 사람은 쓰러지지 않아요. Y por eso, aunque él mire los muchos problemas que hay dentro de la iglesia, no va a caer. 자, 그다음 2강입니다. Entonces la segunda lección. 그 다음 주에 이 사람들과 함께 다시 말씀 공부하는 거예요. Entonces la siguiente semana con estas personas compartimos de nuevo. 인생의 문제는 하나다. El problema de la vida es uno. 이 인생의 문제가 하나라는 것을 정확하게 이 사람들에게 집어넣어야 됩니다. Entonces debe de compartirles claramente a estas personas que el problema de la vida es uno. 그럼 그걸 집어넣으려면 사역자가 인생의 문제가 하나라는 게 정확하게 알고 있어야 돼요. Y si verdaderamente queremos compartir esta fe, introducirles esta fe, entonces el obrero mismo tiene que tener esta fe. 이 땅에 사는 사람은 많은 문제 있잖아요. Porque en la vida hay muchos problemas que podemos tener. 말씀이 들어오는 이 사람들에게 많은 문제가 있다고. Y entonces, aunque ha entrado la palabra, hay muchos problemas que tenemos en la vida. 사역자는 무슨 눈이 있어야 되냐? Pero los obreros tienen que tener los ojos ¿para qué? 이 사람 가지고 있는 문제, 이 문제 아니다. Para saber que el problema que esta persona tiene no es el problema. 문제는 하나밖에 없다. Solo hay un problema, 하나님과 단절된 게 문제다. que está separado de Dios. 하나님과 함께하면 모든 문제 끝나는 것이다. Y que si verdaderamente está junto con Dios, todo problema ha terminado. 거기에 대한 믿음이 사역자가 있어야 돼. Y entonces esta fe es la que tienen que tener los obreros. 그러니까 가정 문제 생긴 사람한테 가정 문제 해결해 주는 메시지를 주면 안 돼. Por eso una persona que tiene problemas familiares no es necesario que uno le dé un mensaje para problemas familiares. 가정 문제가 문제 아니라는 걸 집어넣어줘야 돼. Es que verdaderamente hay que hacerle saber que el problema familiar no es el problema en sí, 진짜 중요한 문제는 왜 그 가정 문제가 올 수밖에 없냐? 근본적인 걸 설명해 줘야 돼. sino hay que explicar lo fundamental. ¿Por qué es que viene este problema familiar a ti? ¿Cuál es la razón fundamental? 경제 문제 온 사람한테 경제 문제가 결국 문제 아니라 Entonces, para las personas que tienen un problema económico, el problema de la economía no es el problema. 왜 경제 문제가 오는지 근본을 설명해야 돼. Hay que explicarles por qué viene el problema fundamental de la economía. 자, 행복하기를 사람들은 원하고 있습니다. La gente desea ser feliz, 근데 문제가 너무 많기 때문에 고통당하고 있습니다. pero hay muchos problemas y están sufriendo. 왜 이런 문제가 계속 일어나냐? ¿Por qué es que siguen ocurriendo estos problemas? 근본 문제를 알아야 됩니다. Hay que saber el problema fundamental. 영적인 존재입니다, 인간은. El hombre es un ser espiritual 하나님과 함께해야만 행복합니다. y solo es feliz cuando está con Dios. 함께 있을 때는 아무 문제가 없었다. Y cuando está con Dios no hay ningún problema. 문제 없었을 뿐만 아니라 엄청난 축복을 받은 존재입니다. Y no solamente no tenía ningún problema, sino que era un ser bendecido en lo grande. 하나님의 형상, 하나님 닮았다. 이거를 시편 8편에서는 하나님보다 조금 못한 존재라고 표현을 했습니다. El hecho de asemejarse a Dios, el ser como Dios, el Salmo 8 lo expresa diciendo que era un poco menor que Dios. 시편 8편 6절 10절 보면 하나님이 지으신 모든 것을 다 통치하고 다스렸습니다. Y si miramos el Salmo 8, versículos del 6 al 8, podemos ver que todo lo ha puesto bajo los pies del hombre para que lo conquiste. 왕 같은 존재랍니다. Entonces era un ser como realeza. 돈이 없어서 좀 걱정하고 그런 존재가 아니고 모든 피조물이 다 내 거라니까. No era un ser que se preocupaba si tenía un poco de dinero o no, sino que toda la creación pertenecía a él. 창세기 5장 3절 보니까 하나님의 형상을 하고 하나님의 아들을 의미합니다. Si vemos Génesis 5:3 podemos ver que el hecho de ser a la imagen de Dios quiere decir que éramos hijos de Dios. 왜냐 창세기 5장 3절을 보니까 아담의 아들을 낳았는데 그 아들이 아담의 형상, 아담의 모양을 가지고 있다. ¿Por qué? Porque si miramos Génesis 5:3 podemos ver que cuando Adán tuvo un hijo era de acuerdo a su imagen, de acuerdo a su semejanza. 원래 인간은 영적인 존재고 하나님과 함께 있고 최고의 축복을 받았고 하나님의 자녀였다. Entonces el hombre original verdaderamente era de la imagen de Dios, era el ser más bendecido y tenía todo. 하나님 떠나면서 모든 문제가 오고. Pero desde que se separa de Dios viene todo problema. 자, 우울증 걸린 사람 우울증이 문제 아니라. Entonces las personas que padecen de depresión, la depresión no es el problema que tienen. 분명하게 말해주세요. Claramente hay que decirlo. 원래 인간은 우울증에 시달리도록 창조하지 않으셨다. El hombre original no fue creado para padecer por la depresión, 원래는 하나님과 함께하면서 최고의 축복을 누리고 하나님의 자녀의 최고의 특권을 가지고 있는 게 인간이다. sino que el hombre fue creado por Dios para disfrutar de la mejor bendición y la mejor autoridad de Dios. 근데 왜 너는 우울증에 시달리고 있냐? Pero ¿por qué usted está padeciendo de depresión? 하나님과 단절되기 때문에 이 문제가 온 것이다. Es porque usted está dividido de Dios. 왜 하나님이라는
¿Y por qué está dividido de Dios entonces? 자, 말씀동안은 여러분이 대상자를 알잖아요. Entonces cuando están haciendo el movimiento de la palabra, ustedes saben a quién le están compartiendo. 그 사람 문제에 직접적인 답을 줘도 괜찮다니. Está bien si ustedes dan una respuesta certera al problema de esa persona. 남편 문제 때문에 힘들어하지 마라. Ustedes que no le cueste el problema de su esposo. 원래 인간은 남편 문제 때문에 힘들도록 창조된 게 아니라 Porque el hombre original no fue creado para padecer por el problema del esposo. 하나님과 함께 있을 때 남편 문제 없었다. Cuando estaba con Dios, el problema del esposo no existía. 근데 너에게 왜 남편 문제가 왔냐? Pero ¿por qué usted tiene un problema con el esposo? 하나님과 단절됐기 때문에 이 문제가 찾아옵니다. Es porque está dividida de Dios que viene este problema. 각 사람들의 문제에 대한 해답을 주는 겁니다. Entonces uno puede dar esta solución directa a cada persona. 어떻게 해서 하나님을 떠났냐? ¿Y cómo es que nos hemos dividido de Dios? 하나님이 모든 축복을 주시면서 한 가지 명령을 주십니다. Dios nos dio todas las bendiciones y nos da una orden. 선악을 알게 한 나무의 열매를 먹지 마라. 네가 먹는 날에는 반드시 죽으리라. No comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que él comieres ciertamente morirás. 왜 이 명령을 주십니까? ¿Y por qué nos da esta orden? 인간은 피조개를 향해서는 하나님이 주신 왕적인 통치권을 누리지만 Porque para toda la creación el hombre tiene una potestad de realeza, de autoridad para gobernarlas. 하나님과 같이 완전히 전 세계를 다스리지만 Y aunque puede gobernar a todo el mundo como si fuese Dios, 인간은 여전히 피조물입니다. el hombre sigue siendo una creación. 하나님은 창조주고 인간은 여전히 피조물이야. Porque Dios es el creador y el hombre sigue siendo creación. 그래서 하나님을 향해서는 내가 피조물이고 종이라는 사실을 인정해야 돼. Por eso es que ante Dios yo tengo que reconocer el hecho de que yo soy creación y que soy un siervo. 하나님을 바라보고 내가 종이고 하나님이 창조주신다 인정하는 게 이해가. Y entonces el reconocer que verdaderamente Dios es el creador y que yo soy su siervo, el reconocer esto es el culto a Dios. 그건 어디서 우리가 알 수 있냐? ¿Y cómo lo podemos saber nosotros? 하나님의 명령을 순종하는지 안 순종하는지를 보면 알 수 있어요. Si nosotros vemos si obedecemos o desobedecemos a la orden de Dios, entonces podemos saber si lo hacemos o no. 그래서 인간에게 하나님을 인정하라는 겁니다. Por eso es que le está diciendo al hombre, reconoce a Dios. 너무 엄청난 축복을 줬지만 나는 피조물입니다. Y aunque nosotros tenemos una bendición muy grande, seguimos siendo creación. 나는 당신의 종입니다. Nosotros somos siervos. 예배하라는 겁니다. Y entonces damos el culto a Dios. 그게 선악과를 주신 이유입니다. Y esa es la razón que se nos da para el pacto. 하지만 인간은 하나님의 이 말씀에 불순종했죠. Pero el hombre que hizo desobedecer esta palabra de Dios. 이 범죄의 배경에 누가 있냐? 사단입니다. ¿Y quién está en el trasfondo de este pecado? Está Satanás. 사단은 항상 죄의 배경에 있습니다. Satanás siempre está en el trasfondo del pecado. 우리가 그냥 죄 짓는 것처럼 그냥 죄 안 짓는다니까. Y pareciera que nosotros solamente pecáramos, pero no es que solamente pecamos. 하나님과 단절된 상태인 우리를 사단이 속인다니까. Porque es que nosotros que estamos divididos de Dios, ¿quién nos engaña? Es Satanás. 반드시 죄의 배경에는 사단이 있어요. Porque siempre en el trasfondo del pecado está Satanás. 죄를 짓지 않아야지 그런다고 짓지 않는 게 아니에요. Y no por decir no tengo que pecar, no voy a pecar, sino que yo peco si es que lo haga así. 사단을 꺾지 않으면 죄 지을 수밖에 없다니까. Si no atamos a Satanás, no tenemos más opción que pecar. 그걸 사람들이 잘 모르는 것 같아요. Y me parece que la gente no sabe bien esto. 가룟 유다가 예수님을 그냥 한 게 아닙니다. Judas Iscariote no simplemente traicionó a Jesús porque sí. 마귀가 사단이 예수 팔려는 생각을 집어넣었다고 돼 있어요. Porque nos dice la Biblia que el diablo se metió en el pensamiento de él para que vendiera a Jesús. 죄의 배경에는 사단이 있다니까. En el trasfondo del pecado está Satanás. 그래서 죄 짓는 사람이 죄 짓지 마라 안 되는 겁니다. Por eso el decirle a una persona que está en el estado de pecado, no peques, no va a resultar nunca. 마약하는 사람한테 마약하지 마라 안 된다니까. A una persona que se está drogando, no te drogues, no va a resultar. 도둑질하는 사람한테 도둑질하지 마라 안 된다니까. A un ladrón decirle no robes, no es posible. 왜 마약을 할 수밖에 없냐? ¿Por qué es que tú estás cayendo en la droga? 아, 마약에 중독돼서요? Ah, porque estás adicto. 왜 술을 먹을 수밖에 없냐? Porque no tienes más opción que tomar alcohol. 술에 중독돼서요? Porque estás adicto al alcohol. 아니라니까. No es eso. 술을 먹을 수밖에 없고 마약을 할 수밖에 없는 영적인 문제가 사단의 문제가 뒤에 있다니까. Es que hay un problema espiritual, un problema de Satanás que no te permite más opción que caer en esas cosas. 저희가 러시아에 가서 어떤 여자가 왔는데 마약에 완전히 물들어 있는 사람. Nosotros fuimos a Rusia y nos encontramos con una mujer que estaba totalmente sumida en la droga. 자기도 마약을 안 하려고 센터에 들어갔다니까. Y ella había entrado a un centro para no consumir drogas ya más. 들어가서 피를 갖다가 두 번 다 새로운 피로 다 갈고 Y entonces 2 o 3 veces ella se cambió de sangre. 6개월 동안 정신 상담 받고 막 약물 치료받으면서 Y durante 6 meses ella verdaderamente recibió un tratamiento y también una consejería. 완전해졌다 이래서 나왔다니까. Y entonces recibió todo el paquete completo y salió. 나와서 한 달도 안 돼가지고 또 옛날로 돌아와서 똑같이 마약을.
Y entonces salió y ni un mes había pasado para que ella regresara a sus viejos caminos. 마약하는 게 육신의 문제, 정신의 문제가 아니라니까요. Es que el problema de la droga no es físico ni mental, 이 사람에게 예수가 그리스도더라고요. sino que esta persona luego verdaderamente creyó en Jesús como el Cristo. 매일 말씀을 듣는 거예요. Y todos los días se le compartió la palabra. 6개월도 안 돼서 완전 치유됐어요. Y entonces ni pasaron 6 meses para que ella fuera totalmente sana. 완전히 끝났다니까요. Y terminó todo. 진짜로 예수가 그리스도라는 얘기 안 들어가면 사단이 마약할 수밖에 없도록 계속 속인다니까요. Si verdaderamente no caemos en la conclusión que Jesús es el Cristo, Satanás nos sigue engañando para que sigamos cometiendo drogas. 피를 새로운 피로 다 간다고 되는 게 아니에요. Y entonces no simplemente por quitarnos toda la sangre y ponernos nueva sangre es que se va a quitar esto. 정신적인 심리적인 것들 다 고쳐준다고 되는 게 아니라니까. No por arreglar lo mental o lo psicológico es que se va a sanar esto. 사단을 꺾고 하나님을 만나야만 해결되는 문제예요. Sino que verdaderamente esto debe de ser atando a Satanás y encontrándome que Dios que se resuelve. 예수가 그리스도라는 믿음이 들어가야 살게 돼 있거든요. Y tenemos que entrar en la fe que Jesús es el Cristo para poder cobrar vida. 물론 마약 문제 해결하는 게 그리스도 아닙니다. Claro que por la solución del problema de las drogas no es que tengamos a Cristo. 그렇지만 많은 문제들이 근본 문제 때문에 와있다는 걸 여러분들 알아야 돼요. Pero debemos de saber que los muchos problemas que vienen a nosotros vienen porque tenemos el problema fundamental. 사단이 하나님의 말씀을 불순종하도록 유혹하고 속였다. Satanás nos engaña para que nosotros seamos engañados y desobedezcamos a la palabra de Dios. 그럼 사단만 죄를 지었습니까? ¿Será que solo Satanás peca entonces? 인간은 유혹이 있어도 안 속으면 되는데 Porque el hombre, aunque tenga un engaño, está bien, solo no debe de ser engañado y ya. 인간이 죄를 지었죠. Pero el hombre es el que ha pecado. 인간에게 책임이 있습니다. Y entonces esto es lo que viene al hombre. 사단에게도 책임이 있고 인간에게도 책임이 있다는 거예요. Entonces, aunque también Satanás tiene la culpa, el hombre también. 그 결과 하나님으로부터 인간이 단절된다. Y el resultado de esto es que el hombre se divide de Dios. 뭘 해야 되냐 하겠습니다는 Entonces, ¿el hombre qué tiene que hacer? 하나님과 단절된 게 유일한 문제이기 때문에 빨리 하나님 만나야 됩니다. Debido a que el único problema es estar dividido de Dios, rápidamente se debe encontrar con Dios. 어떻게 하나님 만날 수 있냐? ¿Y cómo nos podemos encontrar con Dios? 죄 문제, 사단 문제 해결해야 된다. Entonces se tiene que solucionar el problema del pecado de Satanás. 종교 선행, 인간의 가르침으로 절대 해결 안 된다. Y con la religión, con la buena obra, con lo que enseña el hombre, nunca se puede resolver. 심지어 교회를 다니도 안 된다. Incluso yendo a la iglesia no se resuelve. 심지어 성경을 봐도 안 된다. Incluso solo leyendo la Biblia no se puede. 기도를 많이 한다고 되는 게 아니라 Incluso orando mucho no se puede. 하나님 만나기 위해서는 하나님이 보내주신 그리스도로만 만날 수가 있습니다. Para encontrarme con Dios solo se puede con el Cristo que Dios me envía. 한국의 유명한 중에 성경을 10번을 읽었답니다. Hay una persona, como un budista que es famoso, que leyó 10 veces la Biblia. 부디스트 몽크인데 성경을 10번을 읽었어요. Es un monje budista que había leído 10 veces la Biblia. 이유는 구원받는 길을 찾고 싶었어요. Porque él quería buscar el camino a la salvación, 근데 못 찾았다니까. pero no lo pudo encontrar. 성경 10번 읽어도 안 됩니다. Aunque haya leído la Biblia 10 veces. 근데 제가 이야기를 하니까 많은 크리스천들이 자기는 한 번도 안 읽었대요. Y entonces yo digo esto y muchos cristianos dicen, pero yo ni he leído la Biblia una vez. 우리 불교 신자보다는 성경을 많이 읽어야지. Por lo menos deberíamos de leer más que un budista, ¿no creen? 근데 10번을 읽는다고 해결되는 게 아니에요. Pero no se resuelve porque hayamos leído las 10 veces. 이 성경이 예수가 그리스도를 모신다고 하는데 그거 모르면 10번 읽으나 마는다. Porque esa Biblia testifica que Jesús es el Cristo, pero si no sabemos esto, no importa si leemos las 10 veces o no. 그리스도만이 죄 문제, 사단 문제에 끝낼 수 있다. Solo Cristo puede resolver el problema del pecado y de Satanás. 그 그리스도가 누구냐? Pero ¿quién es ese Cristo? 예수가 바로 그리스도야. Este Jesús es el Cristo. 예수가 당신의 죄 문제, 사단의 문제 완전히 끝내놨다. Y verdaderamente Jesús es el que lo liberó del problema del pecado y de Satanás completamente. 그래서 예수를 그리스도로 믿는 자에게 성령을 주시기로 약속했습니다. Por eso es que está prometido que aquellos que creen que a Jesús es a quien se les dará el Espíritu Santo. 누구든지 예수를 그리스도로 믿는 자는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. Y todo aquel que cree en Jesús como el Cristo tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. 믿는 순간 성령이 우리 안에 영원히 함께. Y entonces en el momento en el que creemos, el Espíritu Santo está con nosotros para siempre. 하나님과 함께하는 인간의 형상이 회복됩니다. Y se restaura el estado del hombre de estar juntamente con Dios. 모든 문제를 볼 수 있는 눈 여러분들 여시기 바랍니다. Entonces espero que abra los ojos para poder ver todos los problemas. 아무도 문제 아니다. Porque nada de esto es un problema, 하나님과 단절된 게 문제다. sino el hecho de estar separado de Dios es lo que es el verdadero problema. 콜롬비아의 문제가 뭐냐? ¿Cuál es el problema de Colombia? 마약의 문제 아니다. No el problema de la droga, 범죄 조직의 문제 아니다. no el problema de los institutos criminales, 하나님과 단절된 게 문제다.
sino el hecho de estar separado de Dios es el problema. 그 답을 내시고 그 답을 증거하신 겁니다. Y entonces espero que ustedes tengan esta respuesta para sí mismo y luego lo puedan testificar. 15분 동안 우리 휴식을 취하고 다음 강의를 하겠습니다. Vamos a descansar durante 15 minutos y seguimos con la siguiente lección.